जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर, उस शहरी के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो पुलिस गर्दी का जिसको निशाना बनाया गया है। और इस वक्त गुलफराज हमारे साथ मौजूद है। और क्योंकि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान रावलपिंडी के अंदर पुलिस गर्दी के मुख्तलिफ नौइयत के 4 वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकारों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात के अंदराज हुआ बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकी हैं। लेकिन ये तशद्दुद जो है इस तरह पुलिस की जानिब से किया गया कि शायद ही आप कभी कच्चे के इलाके के अंदर शहरियों पर किए जाने वाला जो तशद्दुद है वो आपने देखा हो, और वो तशद्दुद भी आप भूल चुके होंगे कि पुलिस की जानिब से जिन एहलकारों को तैनात किया जाता है कि शहरियों के मालो जान की वो हिफाजत करेंगे और उनकी हिफाजत के लिए ही उनको तैनात किया जाता है, वो ही एहलकार आम शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। पहला वाक़या जो पेश है वो थाना टेक्सला के इलाके में पेश आया था, जहाँ पर खातून पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। दूसरी जो फुटेज थी वो थाना सादकाबाद के इलाके में वाक़या पेश आया, जहाँ पर बावर्दी पुलिस एहलकारों ने शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि गुज़श्ता रात थाना वारिस खान के इलाके में एक काफ़ी बड़ी उम्र का जो शख्स था जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और पुलिस एहलकार की इस हरकत के ऊपर मुसलमानों के जज्बात इस कदर मजरूह हुए कि उन्होंने उस शख्स को दाढ़ी से पकड़कर घसीटा थाने के अंदर, जिस पर एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए न सिर्फ उस पुलिस एहलकार शहजाद के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि रात ही उसे गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल किया गया। चौथा जो वाक़या पेश है वो रावलपिंडी का थाना रत्ता मराल का इलाका है, जिस मुतलका चौकी के अंदर जिस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो गुलफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है और कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो इस वक्त उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। मेरे अपने जराये के मुताबिक डीएसपी सरदार मुमताज बाबर जो है उनकी जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं ताकि अपने पेटी भाई जो है उन्हें बचाया जा सके और किसी सूरत जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सके। गुलफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गुलफराज से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे असल ये वाक़या कैसे पेश आया और क्यों इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुलफराज मुझे ये बताएं कि ये असल में हकायक हैं क्या, और आप कहाँ पर थे जब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, और कौन कौन से एहलकार थे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया? सर, मैं अपने चौकी 4 नंबर चौकी से गुजर रहा था, तो मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए खड़ा हुआ, तो इन 2 मुलाज़मों ने मुझे बुलाया, कहते हैं बात सुन जा 1 मिनट। तो उन्होंने बुलाया, मैं इनके पास गया, सलाम दुआ की, और ये मुझे अंदर ले गए चौकी के, और इन्होंने मेरे पर इतनी तशद्दुद किया है। इन्होंने मुझे इतना मारा है, डंडों से, पैपों से मारा है, इन्होंने जूतियों से मारा है। मैं आपको निशान भी अपने बता सकता हूँ कि मेरे आप निशान भी पूरे जिस्म पर पीछे देख सकते हैं कि गुलफराज वो निशान इन्होंने हमें तशद्दुद। बताइएगा कि जो पुलिस एहलकारों ने आपको तशद्दुद किया। नाजरीन, आपको हम गुलफराज के वो निशानात दिखाएंगे जिस्म के ऊपर कि आप देखेंगे कि कितने भयानक तरीके से इनके जिस्म पर जो है वो ये निशानात मौजूद हैं तशद्दुद के। और ये गुलफराज के जिस्म के ऊपर ये तशद्दुद के वाज़ेह निशानात ये आप देख सकते हैं। और काबिल एतराज़ हालत में गुलफराज जो है ये तशद्दुद के निशानात आप देख सकते हैं। लेकिन हम ये निशानात आपको इस तरह दिखाएंगे कि किसी के जज्बात जो है वो मजरूह ना हो। लेकिन ये सारा वाक़या आपके गोश गुजार करने का मकसद ये है कि ये एक आम शहरी है और रियासत पाकिस्तान का ये हिस्सा है, और इनको भी आज़ाद रहने का उतना ही हक है। शायद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ सेकंड सिविलियन के तौर पर जो वो ट्रीट किया जाता है, और इसी वजह से अभी तक जो लोग हैं वो पुलिस के ऊपर उस तरह एतमाद करते हुए नजर नहीं आते। मुझे ये बताएं कि कितने घंटे तक आप पर तशद्दुद किया गया और वजह क्या थी, और आपने किन पुलिस एहलकारों को पैसे दिए? वजह सर कुछ भी नहीं थी, तो बस इन्होंने पैसों के लिए मुझे मारा है। 1.5 घंटा ये मेरे पर तशद्दुद करते रहे हैं। 6-7 मुलाजिम थे जिन्होंने, एक ने पकड़ा हुआ था और 5-6 मार रहे थे मुझे। बहुत तशद्दुद इन्होंने किया, बहुत मारा इन्होंने, बहुत जुल्म किया मेरे साथ। अच्छा, रावलपिंडी मुझे के अंदर आईजी पंजाब ने जो जानवर हैं उनको बेहतरीन सहूलियात देने के हवाले से एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया है। जी, जी। तो आपके से जो वाकया पेश आया, आपको लगता नहीं है कि इंसान भी उतनी ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं जितने जानवर हैं? अगर जानवरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है तो इंसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उनके जो अपने वादे और दावे हैं उसके हवाले से बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि आपसे पुलिस एहलकारों ने कितने पैसों का मुतालबा किया और कितने पैसे आपने दिए? पुलिस मुलाजमों ने मेरे वालिद साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि ₹1,00,000 का बंदोबस्त करो तो आपके बेटे को छोड़ देंगे। इन्होंने फिर मुझे इमरजेंसी में हमारे पास पैसे नहीं हो सके, तो उन्होंने मुझे रात को इतना मारा, और यूं ही सुबह हुई तो फिर इन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल की। इन्होंने कहा कि आप ₹1,00,000 नहीं, ₹50,000 ले आए तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। तो इसके वजूद मेरे वालिद साहब गए हैं, ₹50,000 लेकर जाकर उस मुलाज़िम को दिए, और उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया और यहाँ से बाहर निकाल दिया चौकी से पैसे लेकर।
جی آپ نے یہ گفتگو سنی ہے گلفراز کی کہ ان کا کیا کہنا تھا کہ کس طرح ان کو یہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت گلفراز کے جو والد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ یہ گلفراز کے والد ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے، اور بتائیں آپ کے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا پولیس اہلکاروں کی جانب سے، کیا مطالبہ کیا ہے اعلیٰ پولیس افسران سے؟ سر جی میرا مطالبہ یہی ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، مجھے ہر حالت میں انصاف میں دے۔ میرا بچہ بے گناہ تھا، اس کو خواہ مخواہ پولیس چوکی سے کے اندر لے گئے پیسوں کی خاطر۔ ایسے ہی وہ کرتے ہیں، دن کوئی بچہ نظر آ جائے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تمہارے پاس یہ چیز ہے، وہ پیسے لے کے پھر چھوڑ دیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، بیمار ہوں، یہ میرے شوگر کا 3 سال ہو گئے، پاؤں میرا خراب ہے۔ تو میں نے انہوں نے ₹1,00,000 کا رات کو مطالبہ کیا ہے، تمہارے بچے کو چھوڑ دوں۔ رات کو بندوبست میرے پاس نہیں ہوا، صبح انہوں نے فون کر کے مجھے بلایا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ₹50,000 تم دو، اپنے بچے کو لے جاؤ، نہیں تو تمہارے بچے کے اوپر ڈکیتی کے پرچے ڈال دیں گے۔ اور ملازم جو تھا وہ اس نے مجھ سے ₹50,000 لیا ہے، محی الدین ملازم ہے، وہ محی الدین نے مجھ سے ₹50,000 لیا ہے۔ پھر انہوں نے میرے بچے کو میرے حوالے کیے، پر بچے نے اس وقت چوکی کے اندر مجھے نہیں بتایا کہ میری کیا صورتحال ہے۔ گھر آیا تو میں نے اپنے بچے کو دیکھا ہے تو میرا تو بالکل جسم کام سے اٹھا ہے۔ میں مرنے کے خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا کہ جا کے میں چوکی میں خودکشی کروں اور ان کے متھے لگ جاؤں، جس کی وجہ سے مجھے صرف آئی جی پنجاب سے یہ امید ہے کہ مجھے وہ انصاف دے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ میں پیسے ادھار مانگ کے ₹50,000 جو محی الدین کو دیا تھا، اور جو میرے بچہ اب 2 مہینے 3 مہینے کام نہیں کر سکے گا اس کا بھی خرچہ دے۔ میں نے میڈیکل رپورٹ کر چکا ہوں، وہ صبح رپورٹ آئے گی۔ ان کے گردے کا مسئلہ ہے، جیسے ان کو مارا ہے انہوں نے 7 بندوں نے، گردن میں فریکچر ہے اس کی۔ تو مجھے انصاف چاہیے آئی جی پولیس سے بس۔ جی بالکل، آپ نے سنا یہ گلفراز کے والد تھے، اور یہ بھی ریاست کا ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی، آر پی او راولپنڈی سید خرم علی، اور ایس ایس پی آپریشن راولپنڈی حافظ کامران اصغر اس سارے واقعے کا نوٹس لیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں کیونکہ غریب شہری ہیں، اور ₹50,000 بھی انہوں نے پولیس اہلکاروں کو دیا، اور یہ صرف یہ حقائق آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان پولیس عناصر کے خلاف بھی فوری طور پر کارروائیاں کی جائیں جو راولپنڈی پولیس کے اہلکار جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور قوم کی اور ان شہریوں کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی صورت رائگان نہیں جانی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ان ساری صورتحال کے اوپر راولپنڈی کمان جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن لے گی، اور گلفراز کے تشدد کیس کے اندر جو پولیس اہلکار ملوث ہے ان کو نہ صرف قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا بلکہ ان کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج کیا جائے گا۔ اس طرح کی ارد گرد ہونے والی جو تمام تر صورتحال ہے شہریوں کے حوالے سے بھی، اور پولیس گردی کے جو واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے متعدد واقعات کی نشاندہی کی ہے، اور گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف نہ صرف مقدمات کا اندراج کیا گیا بلکہ وہ پابند سلاسل بھی ہوئے۔ راولپنڈی پولیس کے اندر ضرورت ہے کہ خود احتسابی کی، کہ فوری طور پر خود احتسابی کا عمل جو ہے اسے تیز کیا جائے، اور ایسی عناصر جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس کی وجہ سے راولپنڈی پولیس کو براہ راست نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کے اوپر عوام اب اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی، ایسے عناصر کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ کسی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بان۔